मंत्री शून्य जिला को मिलिपारे गुरुत्व भुवनेश्वर ओडिशार प्राय अधा जिलारू प्रतिनिधित्व राज्य मंत्रिमंडल नाही। मंत्री नथिबा जिलार विधायक मंत्रिमंडल स्थान पाइबाकू आशा रखिछंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझींको सरकार को एक वर्ष पूरीछि। विभिन्न विभागर मंत्री को मुख्यमंत्री वर्षकर रिपोर्ट कार्ड मागिछंती। रिपोर्ट कार्ड आधार रे कार्यदक्षतार मूल्यांकन हेबो। किछि नुआ सदस्यंकु मंत्रीपद देबा लागि योजना रहिछि। किछि जिलारू 2 जण मंत्रीपद पाइथिबा बेले केतेक जिला वंचित रहिछि। टी संसदीय क्षेत्ररू प्रतिनिधि बछाइबा पाई मध्य चर्चा हेउछि। मंत्रिमंडल संप्रसारण काल रे पछुआ वर्ग महिला एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों प्रतिनिधित्व मिलिपारे। खबर कमिला सुना पुणी कमिला 2000। भुवनेश्वर ग्राहकों एवं आश्वस्तिकर खबर। किछि दिन हेबो लगातार सुना दर ह्रास पाइबारे लागिछि। जून 28 अर्थात शनिवार पुणी कमिछि सुना दाम। सुना दर 1 लाख टंका हेबा परे एजाएं प्राय 2000 टंका ह्रास पाइछि। 24 क्यारेट 10 ग्राम सुना दाम 97,420 टंका रहिछि। गतकाली 98,020 टंका थिला। एथिरे 600 टंका ह्रास होइछि। 22 क्यारेट सुना दाम 10 ग्राम को 89,300 टंका रहिछि। गतकाली 89,850 टंका थिला। एथिरे 550 टंका ह्रास होइछि। 18 क्यारेट 10 ग्राम सुना दाम 73,070 टंका रहिछि। गतकाली 73,520 टंका थिला। एथिरे 450 टंका ह्रास होइछि। सेहीपरि रूपा दाम मध्य ह्रास पाइछि। 100 ग्राम रूपा दाम 11,780 टंका रहिछि। गतकाली 11,790 टंका थिला। एथिरे 10 टंका ह्रास होइछि। कटकरे कला टंका संपर्कित एसआईटी बैठक आरंभ होइछि। जस्टिस अरिजित पसायतंक कटक बासभवन रे बसिथिबा बैठक रे केंद्र और राज्य सरकारंक वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित रहिछंती। बैठक रे निशा कारबार और ऑनलाइन ठकेई प्रसंग रे आलोचना हेउथिबा सूचना मिलिछि। आजिठु रत्नभंडार मरामती समाज डिजिटल डेस्क आजिठु श्रीमंदिर रत्नभंडार मरामती कार्य पुणी थरे आरंभ हेउछि। भितर रत्नभंडार कार्य शेष होइछि। एबे बाहर रत्नभंडार कार्य किछि परिमाण रे बाकी थिबारु आसंता दिन मध्यरे एही कार्य शेष करिबाकू प्रशासन योजना करिछि। श्रृंखलित भावे किभଳି मरामती कराजिबो से दिगरे प्रशासन और एसआई अधिकारी माने आलोचना करिसंती। बाहर रत्नभंडार प्रायटी पथर बदलाजिबार संभावना रहिछि। जेते शीघ्र संभव मरामती कार्य शेष करिबाकू एसआई संपूर्ण प्रस्तुत होइछि। सुदृढ़ हेउछि शिक्षा भित्तिभूमि विश्वरे बढ़ुथिबा आग्रह को पूरण करुछि भारत। गत एक दशंधि धरी भारत विद्यालय एवं उच्च शिक्षा उभय को सुदृढ़ करिबा पाई जातीय शिक्षा नीति को कार्यकारी करुछि। एहा अधीन प्रचलित शिक्षा व्यवस्था रे परिवर्तनमूलक संस्कार हाथ को निया जाइछि। निपुण भारत मिशन पीएम श्री योजना जातीय पाठ्यक्रम ढांचा जातीय क्रेडिट ढांचा भली जुगान्तकारी पदक्षेपगुड़िक एथिरे अन्यतम। एही सबु पदक्षेप शिक्षा व्यवस्था रे नमनीयता बहुविध श्रृंखला एवं शिक्षार वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करिथाए, जहा द्वारा हजार हजार प्रतिष्ठान रे गुणात्मक विकास घटिछि। पीएम विद्यालक्ष्मी भली नूतन योजना शिक्षा पाई आर्थिक प्रतिबंधक को ह्रास करिबा लक्ष्य रखिछि। आसुछि लघुचाप जुलाई 4 जाए राज्य रे प्रबल वर्षा। भुवनेश्वर आसुछि लघुचाप। एहार प्रभाव रे आसंता 4 तारीख पर्यंत सारा राज्य रे हेबो प्रबल वर्षा। सारा राज्य रे वर्षा नै शनिवार पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। अधिक वर्षा नहीं बहु जिला को ऑरेंज और येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। आज 16 जिला पाई येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। केन्दुझर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ जिले में प्रबल वर्षा संभावना रही। जून 30 और जुलाई रे भीषण वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। पाकिस्तान रे आत्मघाती आक्रमण 13 जवान मृत 10 आहत। पाकिस्तान खाइबर पाखतुनख्वा प्रदेशर उत्तर वाजिरिस्तान जिले में आज सेनार एक कनभय उपरे आत्मघाती आक्रमण होइछि। एथिरे 13 जन जवानक मृत्यु घटिथिबा बेले 10 जन आहत होइछन्ति। आहत जवानक मध्यरु 4 जनक अवस्था गुरुतर रहिछि। सेहीपरि 19 जन साधारण नागरिक एही आक्रमण रे आहत होइछन्ति। उत्तर वाजिरिस्तान जिला पुलिसर जने अधिकारी कहिछन्ति जे जने आत्मघाती आक्रमणकारी एक विस्फोरक भर्ती गाड़ी को द्रुतगति रे आनी सेनार कनभय भितरे पसि जाइथिले ओ केही किछि चिंता करिबा पूर्वरु विस्फोरण होइथिला। एही विस्फोरण एते शक्तिशाली थिला जे पाखरे थिबा दुईटी घरर छात भुसुडी जाइथिला। फଳରେ 6 जन छुआ आहत होइछन्ति। ऑपरेशन सिंदूर रे ध्वंस पाइथिबा आतंकी लंच पैड को पुणी सजाडुछि पाकिस्तान। भारतीय सेनार ऑपरेशन सिंदूर रे ध्वंस पाई जाइथिबा आतंकवादी लंच पैड और ट्रेनिंग कैंप को पुणी थरे तैयारी करिबा आरंभ करिछि पाकिस्तान। एप्रिल 22 पहलगाम नरसंहारर बदला नेबाकू भारतीय सेना पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर रे थिबा आतंकवादी आड्डागुड़ी को ध्वंस करिथिला। एबे पाकिस्तान सेगुड़ी को पुणी सजाड़िबा आरंभ करिथिबा जଣା पड़िछि। पाकिस्तानी सेन गोइंदा संस्था आई और सरकार मिलित भावे आतंकी भित्तिभूमि गुड़ी को पुणी तैयारी करुछन्ति। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और एहार आखपाख अंचल रे पुणी आतंकी लंच पैड और ट्रेनिंग कैंप तैयारी करा जाउछि। मिलिला आश्वस्ति प्रबल वर्षारे भिजिला राजधानी नूआदिल्ली। असह्य गरमरु शनिवार अपराह्न रे आश्वस्ति पाइले दिल्ली समेत एनसीआर बासी।
ସକାଳରୁ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅପରାହ୍ନରେ ଆକାଶରେ କଳା ମେଘ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ଫରିଦାବାଦ ଭଳି ସହରରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଆଇଜିଆଇ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ଆରକେ ପୁରମରେ ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଫରିଦାବାଦରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଚାଳକମାନେ ବର୍ଷାର ମଜା ନେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ନୋଏଡାରେ ଅପରାହ୍ନରେ ହଠାତ୍ ଆକାଶକୁ କଳା ମେଘ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଗାଜିଆବାଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସେହ୍ୱାଗଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ପନ୍ତ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଭାରତର ଷ୍ଟାର ୱିକେଟକିପର ରିଷଭ ପନ୍ତ ଆଉ ଏକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଚଳିତ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ପନ୍ତ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଅବସରରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହ୍ୱାଗଙ୍କ ଛକା ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସ୍ପିନର୍ସଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବା ରେକର୍ଡ ସେହ୍ୱାଗଙ୍କ ନାମରେ ରହିଥିଲା। ସେ ଓଭରାଲ୍ 91 ଛକାରୁ ସ୍ପିନର୍ସଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ 60 ଛକା ମାରିଥିଲେ। ପନ୍ତ ଏବେ ଟେଷ୍ଟରେ 82 ଛକା ମାରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ପିନର୍ସଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ 66 ଛକା ରହିଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଯଥାକ୍ରମେ 57 ଓ 56 ଛକା ସହ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ର ଭାରତ ମୁଖ୍ୟ ସକିବ ନାଚନର ମୃତ୍ୟୁ। ସମାଜ ଡିଜିଟାଲ ଡେସ୍କ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ର ଭାରତ ମୁଖ୍ୟ ସକିବ ଅବଦୁଲ ନାଚନର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶନିବାର ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ସକିବକୁ ତିହାର ଜେଲରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏ ସକିବକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ସେ କାମ କରୁଥିଲା। ଭାରତରେ ରହି ସେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କେମିତି କଟୁଛି ଜୀବନ, ମୋଦିଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭାଂଶୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ବା ରହି ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଦି ଏହି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ଆମ ମାତୃଭୂମି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟର ଅତି ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଶୁଭ ରହିଛି ଓ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ନୂଆ ଯୁଗର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ। ମୋଦିଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇ ଶୁଭାଂଶୁ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକାକୀ ମୋର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମ ଦେଶର ଯାତ୍ରା। ରାକେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା 1984 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶରଧାବାଲିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତିନି ରଥ, ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ, ଶାସକ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଖସିଯିବେ କି ଦୋଷୀ? ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଶାସକ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ଆଜି ଶରଧାବାଲିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ମାତ୍ର 2 ପାଦ ଟଣା ହେବା, କର୍ଡନ ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ପାଶଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ, ଠେଲାପେଲା, ଦଳାଚକଟାରେ ଆଘାତ ହୋଇରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବିଫଳତା, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ଆଦି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶାସକ, ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।